Donc, عندي 23 منه و 23 منه. Donc, أنا عندي 46 chromosomes. Les 23 هذوما supposons qu'ils contiennent 1000 gènes. Les 23 الأخرين contiennent les mêmes 1000 gènes. 1000 gènes. D'accord? Donc, هنا عندي مثلا chromosome كيما هكا. في ال 23 الأخرين عندي un autre chromosome كيفو homologue نتاعو qui contient les mêmes gènes. هذا نفترضوا فيه 50 gènes مثلا الكروموزوم هذا on va diviser. Donc, les 50 gènes se trouvent sur le grand chromosome. يعني هنا en fait quand je vais transférer, je vais fabriquer un gamète comme ça, un gamète. Donc في الجاميت je vais pas mettre les 46. Les 46 معناتها 46 هو عبارة على deux copies des mêmes gènes. يعني كي نخزروا لينا احنا كي نخزروا السيلول نتاعنا مثلا عندنا قداش من جين كي كونترول لا كولور دي زيو. عندنا دو جين. واحد جاينا من شكون؟ واحد جاينا من عند البو وواحد جاينا من عند الام. دونك هذا الكولور دي زيو سيبوزون فير. جو في اكرير فير. هذا جو في اوسي اكرير فير خاطر كيف لي دي كروماتيد كيف. دوزيام كروموزوم مثلا ينجم يكون مارون. وهذا مارون. المفيد جي لو جين كي كونترول لا كولور دي زيو اوبليغاتوارمون. والجين هذا جو دوا لو ترانسميتر à la descendance. باش نحاول نعدي à la descendance. Comment il va passer à la descendance? C'est grâce au gamète. لكن في الفورماسيون تاع الجاميت je vais pas lui donner الكروموزوم هذا والهذا. je vais donner donc باش نصنع ان جاميت فيه donc فيه فير برك وان جاميت فيه مارون برك. donc صغير إذا كان عنده الزهر donc في الجاميت donc le vert on va avoir donc une fécondation avec un gamète qui contient donc le gène qui donne la coloration verte. Ou il y a aussi un autre, donc il va avoir donc le gène qui contient le gamète, plutôt donc le gamète qui contient le gène qui donne la couleur marron. Donc يعني هنا bon regardez bon فسخت الكتابة c'est pas grave. Donc فسخ les colorations que je vais les répéter, donc je suis obligé de les répéter. Donc هنا le fait d'avoir مثلا هنا rouge comme ça, donc donc je suis obligé de répéter. Donc nous avons dit هنا rouge comme ça, rouge كبير وروج صغير حطيناهم مع بعضها. يعني les deux possibilités هذه والا الاخرى donc انه هنا روج كبير من فوق etc. وبعد من côté الاخر donc je vais mettre le petit chromosome rouge. Donc je change les couleurs pour passer au bleu. Donc هنا deuxième nous avons dit c'est du bleu comme ça. Ok. Et donc je vais mettre ici donc le bleu le كبير كيما هكا. Donc je vais un peu accélérer comme ça. والبلو الصغير هذايا والاخرى بالعكس donc البلو الصغير. Donc وحاجه اخرى aussi في البيوس faites attention quand on forme les bivalents عمرك ما تعمل كروموزوم كبير وبجنب صغير كيما هكا اومولوج. لي زومولوج لازم يكونوا كيف كبير مع كبير صغير مع الصغير. داكار. يعني ne jamais commettre cette erreur. موجوده برشا حتى في الباك يعملوا فيها برشا. يعمل كروموزوم صغير كيما هكا ويعمل بحذاه كروموزوم كبير comme étant un homologue. Non, c'est impossible. L'homologue, les deux chromosomes sont les mêmes. Ce sont des chromosomes homologues. D'accord? Donc là, يعني أنا هي تعطيني disons شو أكثر. Donc je termine juste le schéma définitif بعد l'anaphase. Donc là, je vais avoir, nous avons dit بعد le télophase, donc chromosome كبير avec un petit chromosome, les deux bleus comme ça. وهنا je vais avoir donc les deux chromosomes rouges مع بعضهم. داكار. هنا كروموزوم روج كبير كيما هكا وكروموزوم روج صغير comme ça. Et dans l'autre cas, donc je vais avoir un chromosome rouge كبير مع un chromosome bleu صغير et un chromosome donc là rouge صغير ومع un autre chromosome bleu. J'espère que vous avez un peu compris qu'est-ce qui donc شنو الفرق بيناتهم. Donc là c'est un chromosome bleu صغير un chromosome bleu كبير. Bon. Donc là juste يعني
هذه وهذه دونك لا سي با مانيش واحده منهم باش تعطيني اون ديفيرسيتي اكثر من الاخرى مي كوم خالد لا بو ديزها دونك هذايا il va avoir disons supposons donc هذوما لي كروموزوم supposons البلو تاع البير ولا لا سون لي كروموزوم بلو تاع البير دونك اذا كان جو فابريك ان كروموزوم بلو هذا لا مير هذه سي اون مير هذه الام كي va فابريكي لي غاميت دونك في الغاميت هذايا elle a mis, disons, par hasard, se sont mis donc les chromosomes تاعبوها هي يعني الصغير كي باش يتولد disons il va avoir le même phénotype que son grand-père donc هذاك علاش ساعات يقولوا عنده عينين نتاع جد ولا دونك لا علاش خاطر الجامات هذايا par hasard دونك فيه تلموا لي كروموزوم اللي جايين من son père هي يعني هذوما disons ce sont ceux du grand-père والجامات هذايا باش يكونوا فيه ديزون لي كروموزوم اللي جايين من امها هي سيتادير سا الصغير هذا كي باش تولد سيبوزون كان جاي من الجامات هذايا وقع في كونداسيون il va avoir الفينوتيب نتاع جدته داكار الوغ كو هذايا باش يجي مخلط ربما في لون العينين باش يجي نتاع جده وفي نوع الدم باش يجي نتاع جدته اتسيتيرا دونك جيسبر كو فوز افي كومبري ان بو سا فهمتوها شويه ولا لا اسكو il y a des questions sur ça يعني هنا je vais avoir deux possibilités. Et si je continue maintenant, je vais avoir des gamètes. Bon, donc maintenant, si la deuxième division, c'est très simple. La deuxième division, c'est une division équationnelle. Mais ça ne اختلاف. احنا قلنا شنو في première division. Les deux possibilités هو شنو هي؟ اما deux grands bleus chromosomes كيما هكا واحد كبير واحد صغير مع بعضهم والا donc, je vais terminer ensuite le couleur rouge. Il a un grand chromosome bleu comme ça. والآخر باش يكون روج. وفي الأخرى باش يكون donc هنا الكروموزوم الكبير هو الروج et l'autre chromosome sera le bleu. يعني هنا bon. Pour comprendre ça, لازمك تعملوا لي شيما نتاعكم تحاولوا vous allez les terminer. Comme ça, vous allez comprendre. الأحسن طريقة هي c'est l'application. Donc, comme ça, je vais donc la possibilité là, donc j'ai dit un grand chromosome bleu et un petit rouge, et l'autre c'est comme ça. Je vais avoir bleu rouge et le grand plutôt rouge et le petit bleu. Donc si je termine la métaphase, etc. Donc là, la métaphase, je vais faire rapidement. La métaphase maintenant c'est la métaphase 2. Donc on a deux chromosomes هنا ودو chromosomes هنا. Donc je vais mettre هذا في الحالة هذه chromosome rouge وبجنبه الصغير bien sûr. Ça y est, il y a deux cellules, donc alors que l'autre cas, je vais avoir donc le bleu comme ça, grand bleu, ou bien donc le petit bleu, bien sûr ils sont reliés. Division T, c'est comme une mitose, yani chaque chromosome va se séparer en deux, ou toute chromatide, elle va passer d'un côté. Donc la possibilité est je ne vais pas la faire. Donc, je vais vous envoyer donc, le document et vous allez la faire vous-même, mais vous allez comprendre la TV. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, je vais avoir donc, l'anaphase, un grand chromosome bleu va. Donc, là, c'est faux. J'ai fait une erreur. Donc, moi, c'est tout le chromosome qui va migrer, mais le chromosome va se diviser en deux. Donc, on a deux chromosomes homologues, on a un seul chromosome. Donc, ce chromosome va se diviser en deux. Une chromatide va aller en haut et une chromatide va aller en bas comme ça. Il va se diviser en deux. Ou kiff le petit chromosome, on a une chromatide qui va vers un pôle et l'autre qui va vers l'autre pôle. Ou l'autre, c'est la même chose, mais ça va être en rouge. Donc, comme ça, je vais avoir donc une chromatide qui est rouge, كبيرة فوق. وديما يلزم بيان سور خاطر قسمتها دونك لازم تكون اختها بالضبط اون با ما نعملش واحده كبيره هنا واحده صغيره هنا attention la petite comme ça donc ça c'est l'anaphase maintenant 2 et la télophase 2 je vais couper maintenant ça sur 2 et ça sur 2 qu'est-ce que je vais avoir maintenant je commence rouge une chromatide rouge كبيره avec une chromatide rouge صغيره نفس الشيء في الثانيه une chromatide rouge كبيره une chromatide rouge صغيرة. Dans les deux autres cellules, je vais avoir maintenant bleu. Donc, je vais avoir du bleu comme ça. Grande, petite bleu, grande,
petite bleue. Vous allez voir que je vais avoir bleu كبيرة rouge صغيرة. هنا كيف bleu كبيرة rouge صغيرة. Donc vous terminez ça. بعد je vais avoir rouge كبيرة bleu صغيرة et la même chose ici. Donc juste يعني هنا donc vous terminez et vous allez voir que je vais avoir ça. Donc في الحالة الثانية. Donc je termine juste rouge. Donc on a bleu كبيرة rouge صغيرة bleu كبيرة rouge صغيرة etc. Donc c'est l'inverse rouge كبيرة etc. Donc maintenant regardez bien. Avec ces deux cas, je ne sais pas, en fait, en réalité, les deux vont se passer. Tu as des cellules où je vais avoir ça et d'autres ça. Au hasard, je vais avoir comme ça les gamètes au hasard. Je vais avoir tous les types. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc là, je vais avoir donc combien de types de gamètes. Donc, type. Hein. Donc, en fait, je vais avoir 8 gamètes. Les ils sont identiques. Donc là, je vais avoir un type de gamète. Non, donc, chromosome bleu كبير ou chromosome bleu صغير. Ça, c'est le deuxième type de gamète. Troisième type de gamète qui marque, donc كبيرة bleu صغيرة rouge. Donc ça, c'est le troisième type. Et le quatrième, maintenant, comme ça, un grand chromosome rouge et un petit bleu. Yani, là, vous voyez que les gamètes ne sont pas identiques. Donc, le fait que nous avons une fécondation de gamètes, l'enfant ne sera pas, il ne portera pas le même phénotype. Chaque chromosome, ils contiennent tous les mêmes gènes. يعني لون العينين, c'est sûr كلهم عندهم لون العينين. لكن واحد مثلا il contient l'allèle supposons bleu تاع لون العينين, alors que l'autre مثلا بالنسبة للrouge il contient l'allèle noir supposons. يعني on va avoir une grande possibilité de gamètes. D'accord? Donc là il explique ça. On va expliquer ça, donc tout ça d'une manière très simple. Donc, on a tout ce qui est en rouge, c'est d'origine paternelle, bleu d'origine maternelle. Yani, la diversité va se passer surtout, la diversité va se passer au cours de la formation de la plaque équatoriale. D'accord? Au cours de la formation de la plaque équatoriale, j'ai plusieurs possibilités. حسب le positionnement des chromosomes paternels et maternels. كان لي paternel ولا تلموا مع بعضهم والmaternel تلموا بعضهم. Je vais avoir une possibilité comme je peux avoir donc معناتها un mélange, donc un grand chromosome paternel مع un petit maternel, etc. D'accord? Bon, هنا il fait tout, donc on a le schéma complet. Vous voyez donc ce qu'on a fait. On a la première possibilité. Il va terminer avec cette première possibilité, donc la métaphase. Ça, c'est la métaphase. Ensuite, l'anaphase. Bon, on a la métaphase عودة. L'anaphase, la télophase 1, il continue et je vais avoir en définitif des gamètes comme cela. Donc, je vais avoir des gamètes rouges avec chromosome كبير rouge, chromosome صغير rouge, ou des gamètes avec chromosome كبير bleu. Quand on dit bleu, bien sûr, c'est maternel, ou rouge, c'est paternel, etc. Donc, je vais avoir 4 cellules, mais elles sont identiques. Elles sont identiques. Je vais avoir 2 possibilités. Et lesquelles j'ai commencé par ce cas. C'est le premier cas. Donc, c'est la première division, la deuxième division, etc. La deuxième possibilité, nous avons dit, c'est quand on va avoir tout ça, bien sûr, ça va se passer au cours de la métaphase. Donc, je termine donc ce qui va se passer donc, au cours de cette division et je vais avoir d'autres types de gamètes. Maintenant, je ne vais plus avoir grand rouge, petit rouge, etc. Je vais avoir donc, le chromosome le كبير rouge, le sera le bleu, وإلا le كبير bleu ou le rouge. Et on va avoir bien sûr tous les gamètes vont être identiques 2 à 2 على خاطر c'est une division équationnelle يعني اللي باش نتحصل عليه من فوق je vais l'avoir en bas. Donc, ce sont les 2 possibilités. Donc là, c'est une autre explication. Donc, on va expliquer ça comme ça, donc avec donc, la prophase 1. Métaphase 1, nous avons dit, premier cas, je vais avoir, bon, la coloration, ce n'est pas très très net, mais on a un bleu foncé, bleu clair, donc ce n'est pas très très net, pas de coloration, désolé.
Donc, deuxième cas, maintenant, je vais avoir. هنرجعوا للكولور نتاعهم الاصليه. Je sais pas. Bon, داخله بعضها. Bon, les colorations ont changé pour l'animation, désolé. Mais dans tous les cas, donc, je vais avoir l'akhar, le télophase, le couleur. Donc, c'est bon, le couleur, ils n'ont pas changé. Donc, la possibilité, je vais avoir 4 possibilités. Bleu, kbir, bleu, صغير, ou elle, rouge, kbir, rouge, صغير, rouge, kbir, bleu, صغير, et bleu, kbir, rouge, صغير. Donc là, je vais avoir 4 possibilités de gamètes. Donc, on obtient 4 types de gamètes différents. Maintenant, si on augmente le nombre de chromosomes, مثلا هنا خدينا 2n égale à 4, اللي هو le minimum pour voir un peu cette diversité. Donc, on peut prendre 2n égale à 4, voilà. Si je prends 2n égale à 6, يعني au lieu de 4 chromosomes, je vais le rendre 6. Les couleurs ont changé, désolé. Donc, on a 3 paternels ou 3 maternels. Les colorations des chromosomes changent, on va voir juste le résultat. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Je vais avoir combien de possibilités? Regardez bien. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, les couleurs donc, ils vont changer, mais je vais avoir 8 possibilités. Donc, maintenant, si je prends chez l'être humain, nous avons dit 2n égale à 46. Mais 2n égale à 2 ou égale à 6. 2n égale à 46. Attaque un exemple. Regardez bien, les chromosomes, les 23 chromosomes, l'homme. واحدين paternel, واحدين maternel. وهذوما les 23 chromosomes, تاع البو. D'accord? Donc, la mère va former des gamètes. Ou le père va former des gamètes. Mais le gamète تاع المère, كيف ينجم يكون au hasard. Ou تاع le père aussi au hasard. Donc, je vais avoir plusieurs possibilités. Une énorme possibilité d'ovules ou plutôt de zygotes différents. Bon. On peut résumer ça d'une manière très simple. Au cours de la méiose, il y a un brassage qui se fait en fait en anaphase 1. À l'aise, on dit en anaphase 1. En anaphase 1, vous avez donc le chromosome. Ils vont se séparer. Wahad va monter en haut, Wahad va descendre en bas. Quand il y a séparation, ça y est, on ne peut plus changer. Donc, on dit que le brassage, il va se faire en anaphase 1. Et c'est un brassage qu'on appelle un brassage interchromosomique. Allez, un brassage interchromosomique, c'est-à-dire qu'on va avoir choix au hasard. Est-ce que le paternel ou le maternel qui va aller en haut et celui qui va en bas. Et on peut évaluer donc ce brassage. On dit qu'il est dû à la séparation ou à la disjonction ou à la ségrégation aléatoire des chromosomes homologues. يعني chromosomes homologues qui sont بجنب بعضهم maintenant vont se séparer. Chacun va aller vers une partie de la cellule et ça va entraîner une très grande diversité. Bon, juste ce qu'on n'a pas dit, c'est le nombre de gamètes possibles. Maintenant, si vous vous rappelez, donc, il y a 2n égale à 4. Le nombre de gamètes possibles, je vais avoir 4 gamètes possibles. Et si je prends 2n égale à 6, donc je vais avoir 8 gamètes possibles. Maintenant, si je prends 2n égale à 46, je vais avoir en fait 2 à la puissance 23 gamètes possibles. Donc, en fait, en général, pour une cellule qui a 2n chromosomes, le nombre de gamètes, c'est 2 à la puissance n. Pour vous expliquer un peu, donc si je prends donc the ben a 2n égale à 8. Bon, si je prends donc une mouche qui a 2n égale à 8, donc le mâle, il peut former combien de gamètes possibles? Donc, il va former 2 à la puissance n égale à 8. 2n égale à 8, n égale à 4. Voilà. Le mâle peut former 2 à la puissance 4 gamètes. C'est-à-dire, donc, on a 2 fois 2, ça fait 4, 2, 8 et 16. D'accord? Et la femelle aussi, égale 2 à la puissance n, 2 puissance 4, je vais avoir 16 gamètes possibles. يعني البو نتاع الذبان ينجم يصنع 16 جامات بوسيبل. انت حسبتها بالنسبه للانسان وي
Donc, بالنسبة للإنسان, si je prends 2 à la puissance 23, خالد حسبها donc à la puissance 23, ça va être plus de 8 millions بالنسبة للإنسان. Donc, يعني chez la mère, on va retrouver أكثر من 8 ملايين gamètes différents. Ou chez le père, on va avoir أكثر من 8 ملايين gamètes différents. يعني احنا on est en résulte de l'union ناجين على الفيكونداسيون نتاع واحد من 8 ملايين هذوما بالزهر نتاع البو وواحد من 8 ملايين نتاع الام كيف par hasard. Donc vous devinez que c'est impossible d'avoir donc là une identité des frères et des sœurs. D'accord? Donc فهمتوا un tout petit peu donc ce type de brassage والا لا. Donc là s'il y a des questions avant de passer à un autre type de brassage, il est important, mais ça, c'est le plus important. Donc, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Donc, essayez de, à titre comme les modèles dans le chromosome rouge ou le bleu, pour comprendre un peu, donc pour essayer un peu de mieux comprendre, le chromosome, tu peux mettre عليه gène, يعني كل الكروموزوم مثلا الكبير، عندكم الكروموزوم الكبير مثلا، تحط عليه gène نتاع supposons donc كلهم gène نتاع couleur des yeux. Mais ce que vous pouvez changer, c'est que donc هذيك عطيتكم les modèles كيما هكا. Donc واحد مثلا تاع البو تحطوا عليه bleu و bleu. Bien sûr les deux chromatides كيف ديما يلزم ديما obligatoirement كيف. ومتاع الام supposons هما معناتها couleur اخرى تحطوا عليه مثلا désolé donc ça va ressemble pas trop à un chromosome. Comme ça تحطوا عليه مثلا واحد bleu الاخر تحطوا عليه c'est pas اختاروا اللون الاخر مثلا marron. Et vous allez voir que في الجامètes, on peut avoir une grande diversité de gamètes. D'accord? Eh bien, non, le brassage, on appelle ça le brassage interchromosomique. Il faut bien le comprendre. Donc, il est très important pour expliquer un peu بعد في génétique comment se transmettent les problèmes ou l'exercice de la génétique. Ça se base, il se base sur ce brassage qu'on appelle le brassage interchromosomique. Bon. S'il n'y a pas de questions, on passe. Donc, le nom الثاني من brassage. Donc, c'est un autre type de brassage. Un nom آخر من brassage qui est très important aussi, qui se passe au cours de la myose. Et ça ne se passe que au cours de la myose. في الميتوز ما يقعش. D'accord? Ce brassage, donc, il est dû un peu à un petit problème qui va se passer au niveau du chromosome. Nous avons dit au cours de la prophase, on va avoir formation de bivalents. Le bivalent, les deux chromosomes homologues vont se placer côte à côte. Bon, chaque chromosome, nous avons dit qu'il est formé par deux chromatides. Les chromatides qui forment le même chromosome, on appelle ça les chromatides sœurs. Comme ça. هادو sœurs. هذه كروماتيد. Donc هكا الشكل تاع الكروموزوم. هذه كروماتيد. والأخرى chromatide. Les chromatides اللي صورتهم on appelle ça des chromatides sœurs. Le chromosome homologue تاعو aussi, vous allez avoir des chromatides sœurs. Donc là aussi, je vais avoir ce qu'on appelle des chromatides sœurs, comme ça. Donc une chromatide. Ou l'autre, chromatide sœur. Qu'est-ce qui peut se passer au cours de la myose maintenant? Un phénomène extrêmement important. Donc là, c'est juste des photographies في الميوز, في البروphase. Regardez bien, هذا centromère, هذا chromatide. Ça, c'est une chromatide. لكن الكروماتيد الثانية نتاع الكروموسوم البلو اش عملت؟ Je vais la suivre ici, comme ça. Ça, c'est le chromosome le bleu بتاعنا. نرجع للكروموسوم rouge. يعني هنا المشكلة في الكروموسوم انهم les chromatides ساعات في البروphase, quand on va former les bivalents, ثم les chromatides donc qui vont un peu donc خليها هذه من هنا كيما هكا والثانية elle va passer de l'autre côté. يعني je vais avoir des quoi?
les chromatides peuvent un peu s'entremêler يعني يدخلوا بعضهم. d'accord يعني الكروماتيد تاع البير ومتاع المير لي كروماتيد نون سور. كروماتيد نون سور. اش معناتها نون سور؟ خاطر تقول احنا البلو هذوما زوز سور والروج سور، لكن كي يدخلوا بعضهم واحده روج واحده بلو اون فالي زابلي نون سور. دونك جو في افوار كوم سا كيما هكا عندي donc des chromatides qui sont un peu enchevêtrés ولا داخلين بعضهم. On dit qu'on va avoir un وقت يدخلوا بعضهم on appelle ça un chiasma, un chiasma en français. Donc ça s'écrit un chiasma et ça se prononce chiasma. Donc c'est quoi un chiasma؟ يعني هو دخلت بعضها. donc on appelle ça بالفرنسي لكن مش مستعمله برشا، يستعمل اكثر كيازما. on appelle ça aussi enjambement، يعني كي واحد يحط ساق على ساق كيف دونك هنا بالنسبه للكروموزوم عباره كروموزوم تحط على كروموزوم لا. بون البروبليم سي كوا ماتنون سيلول كي تلقى كروموزوم كيما هكا بون elle va essayer de les démêler، يعني باش تحاول بعدهم على بعضهم. كيش باش تعمل دونك؟ elle va pas pouvoir دونك هنا تسرح بشويه بشويه. دونك السوليسيون اللي عندها هي شنو؟ elle va couper. دونك تجي لهنا تقصهم وتعاود تلصق. يعني elle va couper ici وبعد elle va coller. هذوما باش تلصقهم وهذوما باش تلصقهم. دونك mais elle sait pas comment elle va les coller. دونك باش كيفاش تلصقهم؟ باش تلصق دونك البلو هذا ومعاه شويه الروج، والروج هذا ومعاه شويه البلو. دونك ريغاردي بيان. دونك تلصق هنا الروج هذا، دونك الروج باش يولي معاه بلو والبلو باش يولي معاه روج. داكور يعني on va avoir un mélange. donc un mélange de يعني je vais avoir donc là هنا ريغاردي. دونك هذه كروماتيد مثلا ماهيش باش تمثل، هذه تبقى كيف كيف ما ثم حتى مشكله. لكن الثانيه كونت elle va les coller comme ça هنا باش تقص هنا nous avons dit. دونك هذه السويت نتاع الروج تاعنا كيما هكا، والبلو le bleu le bleu donc طرفين ما يجرى شيء. donc il va être un peu loin. لكن celui-là il va être touché كيما هكا comme ça. يعني quand elle va les séparer elle va couper et coller. qu'est-ce que je vais avoir؟ الكروموزوم بلو هذا دونك باش نلقى بارتي هذه الكروماتيد هذه ما جرى لها شيء. دونك ça c'est le centromère كيما هكا. لكن الكروماتيد الثانيه بارتي منها بلو والبارتي الثانيه va être rouge. علاش؟ خاطر دونك لا سيلول بور ايفيت باش تحل المشكله نتاع دونك الداخله بعضها الا كوبي اي كولي كوم سا جو في افوار كيما هكا. اي لوتر كروموزوم الروج كيفاش باش يكون؟ دونك عنده بارتي كيف كيف روج اللي هي هذه ما تبستش جمله. دونك لا كيف كيف سي لو سونترومير. لكن كيف كيف بارتي منها باش تكون روج واللي بقى il va être bleu. donc il va être bleu comme ça باش تحصلنا على couleur bleu. يعني تحصلنا على كروموزوم un peu mélangé تخلط، ما عادش كروموزوم الاصلاني لا هذا اصلاني ولا هذا اصلاني. on les appelle des chromosomes recombinés. recombinés يعني ولو ما عادش كروموزوم اصلانيين فيهم بارتي. مثلا هذا نفترض الازرق سي تاع البير والاحمر سي لا مير. دونك الكروماتيد هذه كلها نتاع البير، لكن الكروماتيد هذه بارتي تاع البير وتخلطت بارتي تاع المير. دونك اون دي كو سي ان كروموزوم ريكومبيني. يعني الميوز je vais plus la commencer. donc là c'est juste des photographies نتاع ce qu'on appelle quand il y a un mélange. désolé quand il y a j'ai pas écrit ça. donc هنا quand il y a un échange كيما هكا quand il y a échange تاع partie on dit qu'il y a un échange échange de fragments ou de parties de chromosomes. donc on va avoir des échanges de fragments de chromatides non sœurs. S'il y a échange, on dit qu'il y a un crossing over. donc le fait qu'il y a échange de parties dans le chromatide, on dit qu'on va avoir un crossing over. يعني هنا عندنا un chiasma. chiasma يعني juste les deux chromatides donc
دخلوا بعضهم، لكن بارفوا السيلول تنجم تلصق الازرق في الازرق مره واحده اخرى والاحمر في الاحمر، دونك ريان نو سي باس. لكن وقت اللي تغلط دونك الكول البلو هذا في بارتي من الروج والروج هذا في بارتي من البلو، اون دي كون فا افوار ان كروسينغ over. Et ce crossing over, il va donner des chromosomes qu'on va appeler des chromosomes recombinés. يعني الميوز نتاعنا دونك elle va être encore un peu plus complexe. إذا كان البراساج تاع بكري ما كفاش on va ajouter un nouveau brassage. يعني ايش وقع هنا؟ دونك لا عندي بلو كيما هكا، هذا البلو نتاعي والكروماتيد البلو الثانيه هكا. لكن qu'est-ce qui s'est passé؟ دونك الروج il va donc je ne vais pas schématiser 4 chromosomes باش نعمل كان شي 12 برك يكفي. donc ça va permettre d'expliquer ça. Et le deuxième chromosome rouge كيما هكا donc il va être rouge. لكن جي دخلته comme ça donc le fait بعد qu'est-ce que je vais avoir donc الروج كيفاش باش يكون donc بارتي منه روج والبارتي الثانيه روج لكن بارتي منها donc هذه البارتي on va avoir un échange ça va être du bleu. Bon. Je vais avoir du bleu là كيما هكا يعني chromosome partie rouge partie bleue ou l'autre chromosome كيف كيف donc je vais avoir partie bleue comme ça et البارتي الاخرانيه ça va être rouge. هكا donc يعني هنا تدخل بعض الامور شويه ما عادش كيف من بكري. donc qu'est-ce que je vais avoir donc هنا في donc là si je continue maintenant donc ولو عندي ما عادش دي كروموزوم عاديين لكن دي كروموزوم ريكومبيني. باش نبدا بدي كروموزوم ريكومبيني في الميتافاز. بون ما ثم حتى بروبليم. علاش الميتافاز ما عادش فيها مشكله؟ خاطر ما عادش عندي 4 كروموزوم. جو ني بلو 4 كروموزوم جو في افوار 2 كروموزوم برك. ما خديتش معاهم الصغار بور سامبليفي. نورمالمون معاهم زوج صغار مي بور سامبليفي دونك لا اون فا لي زيليميني ما نسحقهمش الصغار هذوما. دونك جو في لي زيليميني اون فا غاردي اونيكمون لي بلو. دونك je vais avoir في الميتافاز donc là je vais schématiser juste le métaphase. donc هنا شنو باش يقع في الميتافاز؟ عندي un chromosome donc rouge comme ça والاخر rouge وبارتي منه bleu. bon يعني je vais avoir ça. والدوزيام كروموزوم بيان سور لومولوج نتاعو باش يكون قدامه دونك باش يكون بلو بارتي منه دونك هنا بلو والبارتي الثانيه اللي مقابل الاخرى اكزاكتومون ça va être bleu mais avec un peu de rouge. donc bleu ومعاه هنا شويه روج. دونك في الانافاز الروج هذا باش يمشي فوق والبلو باش يمشي لوطا. يعني كيسكو جو في افوار دونك هنا جي شيماتيزي ان بو لا ميتافاز. في الانافاز دونك جو في افوار ان كروموزوم روج كيما هكا فوق بارتي منه بيان سور بلو. دونك سا سي لو بروميير كروموزوم اللي دونك اللي رولي او فيزو من فوق والثاني من لوطا دونك بارتي بلو كامله كيما هكا والثانيه فيها شويه روج. Donc là, je vais avoir un peu de rouge كيما هكا وهذه مشدوده لهنا. دونك il va y avoir séparation كيما هكا كل واحده باش تمشي وحدها. واحده باش تمشي فوق واحده لوطا. دونك هذه باش تكون في سيلول وهذه باش تكون في سيلول. يعني هكا بعد ما توفى التيلوفاز 1 je vais avoir deux cellules comme celle-là. يعني هنا جوست الى سيماتيزي ما كملش عمل الانافاز 1 بعد طلب ديريكتومون الانافاز 2. يعني جو في افوار كيما هكا بعد هذه سي لا تيلوفاز 1 بعد الميتافاز 2 كيفاش باش تقع. دونك كروموزوم هذايا il va se placer au milieu والكروموزوم الاخر او هذا السيلول بلوتو هذه دونك لا اون بلو بارتي منه هذه سيلول. Donc là, comme ça.
والسيلول الثانيه دونك جو في افوار السيلول هذه بلوتو الثانيه دونك هنا جو في افوار دونك لا دوزيام سيلول نرسمها بجنبها بور دونك هذه جو في لا سيماتيزي ا كوتي كيما هكا. شنو باش يكون فيها؟ باش يكون فيها البلو الكروموزوم دونك البلو ومع شويه من الروج في كروماتيد واحده دونك هنا جو في افوار دونك هذه البلو والكروماتيد الثانيه هذه اللي فيها بارتي من الروج دونك جو في افوار اون بارتي بالروج. دونك هذوما لي سيلول نتاعي في الدواش باش يقع دونك لي سيلول هذوما كيف سا سي الميتافاز دونك هذا باش يطلع لفوق وهذا باش يهبط لوطا هذا كيف دونك كروماتيد باش يطلع لفوق كروماتيد باش يهبط لوطا جو في افوار دونك هنا اون كروماتيد واحده برك توا روج كامله فوق والكروماتيد اللي تهبط لوطا دونك جو سيبوزي سا فيها بارتي روج وفيها بارتي صغيره بلو كوم سا والاخرى كروماتيد كبيره بلو كروماتيد بارتي منها بلو وبارتي منها روج. فينالمون دونك جو في افوار لي جامات كيما هكا جامات فيه هنا خاطر جو بارل بيان سور ديما نذكروا هنا خدينا دو زان ايكال 2 يعني مادام خدينا دو زان ايكال 2 كل سيلول كل جامات باش يكون فيها ان سول كروموزوم. اذا كان ناخذوا دو زان ايكال 4 كل سيلول باش يكون فيها ديما شطر الجامات ديما فيهم شطر. هنا دونك عندي دو زان ايكال 2 يعني كل جامات باش يكون فيه ان سول كروموزوم. دونك كل جامات الثاني باش يكون فيه دونك روج لكن معاه شويه هنا بلو دونك سي دي بلو كيما هكا. تو عندنا دونك جامات باش يكون فيه بلو كامل جامات الاخر باش يكون فيه بلو لكن فيه شويه روج داكار سي با هكا بلو شويه هذا فيه شويه روج. دونك هذوما لي جامات اللي فيهم ما تبدل فيهم شيء ديزون معناتها هذه تاع اصله تاع سيبوزون تاع الامه تاع البو ما تبدلوش كومبليتمون اون ابيل سا دي جامات بارونتو يعني ما